in the Directorate of Animal Husbandry and Veterinary Services. Contract basis approval dila. It is an emergency in our veterinary department. Introduction of the Article 31A by the way of amendment to the Goa Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1961. कोमुदादीच्या ऍक्टात आम्ही एक अमेंडमेंट हाडटा ऑर्डिनन्स पास करून की लँड यूज चेंज करपाक मेळटलो ना. ज्या लँड युजा खातीर कोमुदादीन लँड दिल्या ताच्याच खातीर ती लँड जी आहा पळय ती यूज करपाक मेळटली. फॉर एग्जाम्पल घर बांदपाक दिलें जाल्यार घर बांदपाक, एड्युकेशना खातीर दिल्या जाल्यार एड्युकेशना खातीर, इंडस्ट्री खातीर दिल्या जाल्यार इंडस्ट्री खातीर, आनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर दिल्या जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर. There is an introduction of the Article 31A by the way of amendment to the Goa Legislative Diploma. It is an introduction of Article 31A by the way of amendment to the Goa Legislative Diploma number 2070. Dated 15/4/1961. गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2020. त्यांनी घरा खातीर घेतलेली पळय तो झोन बदलून आता कमर्शियल जाला ऑलरेडी. घेतलेली घरा खातीर ताजी कितें करपाची मागीर तुका हांवें सरळ सांगलें हाज्या फुडें ओके ऑर्डिनन्स विल बी प्रोमुलेटेड. हाज्या फुडें तेणी जेका जी जागा ज्या युजा खातीर कोमुदादीन दिल्या त्या युजा खातीर तेका वापरूंक मेळटली. सिंपल शब्दांत सांगता एकूच मिनीट तुका परत तितून एक सिंपल दाखयता. The administrator of the Komudas during the pendency of the proceeding before it shall be pass an order restraining the change of use of such land for any purpose other than the purpose of which the land was so granted. On passing such ordinance by the administrator of the Komudas, no authority including Town and Country Planning Department, Planning and Development Authority, Municipal Council, Village Panchayat or the City of Panjim Corporation shall issue any permission or clearance or approval, no objection certificate for such land. Yeah, just one clarification on this. It is not now. So, wait up here. बिल पास करून खूप दीस जाले आमी सांगात आसता आनी कितलो टायम दिवपाचो. आमी कितें क्रायम जायसर रावपाचें चोरले जाल्यार मागीर तूं आमचेर घालता मरे. मर्डर जालो जाल्यार आमचेर घालता. आतां पर्यंत जे मर्डर काडून पळय लिस्ट खंय जाल्यार तें मागीर कळटलें तुका. खंय खंय मर्डर जाल्यार, खंय रेप जाल्यार, खंय चोरी जाल्यार, कितें पळय कोणी केल्यार तें पळय आसतलें. डिटेक्शन रेट नो डाउट इट इज अवर 98%. बट टू कंट्रोल द क्रायम दिस डिसिजन वी हॅव टेकन. जर क्रायम कंट्रोल करचो आसत जाल्यार इतके स्ट्रिक्टली लोकांनी इतके कॉपरेट करपाक जायना. मागीर कित्याक हाडून चोराक आपल्या घरांत दवरपाक जाय तें कळना. चोरल्या उपरांत मागीर आमकां सोदूंक शकता. सगळ्याक मागीर वचून आमच्या पुलिसांक वचून ताका वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान धरून हाडचें पडटा. Just one clarification. पळय हांवें सांगलें कोमुदादीच्या लँडा खातीर हाजो हेन्सफोर्थ लँड यूज चेंज करपाक मेळचो ना. खंयची कोमुदादीची लँड आनी कितें जेका कोमुदादी जी कोमुदाद आतां पर्यंत ज्या युजा खातीर लँड दिता ताजें लँड यूज बदलता हें गव्हर्मेंटाक दिसून आयलें म्हणून हे गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें. हांवें सांगलां आमचे पुलीस सक्षम आसा. ज्या जाग्यार जी डिसिजन घेवपाक जाय ते घेतले. आयच्यान काल हाय लेवल कमिटी म्हणजे होम डिपार्टमेंटाची हांवें घेतली. DPP एंड अलॉंग विथ ऑल SP ताजी मिटींग जाली. तितूंतल्यान एक स्ट्रिक्टली आमी पळयल्या की खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो जाता ह्यो वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमाणात मायग्रंट्स गोंयांत येवपाक लागलेले आसा. ताज्या खातीर आमकां दिसून येयलें. म्हणून 100% टेरंट व्हेरिफिकेशन फ्रॉम आयच्यान सुरवात जाला ते 10 तारखेपर्यंत जातलें. आनी जर टेरंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरलेलो नसत आनी जरी कोणी दवरला जाल्यार ताका मॅक्झिमम 10,000 रुपया फायन डायरेक्टली पडटली आनी केस रजिस्टर जातली ती वेगळी तेजी. त्या खातीर 100% कोणाच्या घरात, कोणाच्या फॅक्टरी, कोणाच्या इंडस्ट्री, कोणाच्या आनी खंयच्या शेडीक रावता जाल्यार तांच्यांनी पयलीं व्हेरिफिकेशन करून दवरपाक जायना. केस वेगळी आनी फायन वेगळी. फायन इतके हाय फायन
For the further amendment, the Goa Goods and Service Tax Act 2017 by promulgation of ordinance. It is in line with the GST, Government of India, promulgate केला. 15th, the approval for the extension of the Goa Information and Technology Policy 2018 along with its schemes and amended empowered committee. फक्त approval आम्ही extension दिला त्या स्कीमी. बाकीचे काय ना बाकीचे थोडेशे ex post facto approval आशिल्ले. Unified pension scheme and a diploma for the Kobulidas. युनिफाइड पेन्शन स्कीम आसा एडिशनल काही बर्डन दी पडटले Approximately annually more than 10 crores of rupees. CM Per month, sorry. Per month 10 crores of rupees. Employees have फायदो आहा Employees have fixed pension जी आसा पळय न्ही ती जवळपास ताका 10,000 ही मिनिमम मेळटली किंवा the 50% of his last pay ही ताका पेन्शन मेळटली बेसिक पे लास्ट पे पयली आनी आमकां एडिशनली 4.5% आमकां आनी इन्वेस्ट करचे पडटा 10 कोटी रुपया सुमार पर मंथ आमकां एडिशनली बर्डन गव्हर्मेंटाचेर येता. CM ते बोंगलीदा अशी बातमी आसा वयता दिल्ली वयता खंय बातमी ना दिल्ली वयता एक्झॅक्ट कितें आसा दिल्ली दिल्ली रिशफल तूं वता तरी सीएम